Assalamualaikum, selamat datang sekali lagi ke video Bual2 FPL. Nama saya Azmin MK dan kini kita akan ke GameWeek 15. Sebelum saya mula, saya ingin kalau okay dengan video ni, silalah like dan subscribe. Okay, saya tak nak membuang masa, so saya mula dengan mengulas kembali GameWeek 14. GameWeek 14 ini adalah 3 pendapat yang saya ketengahkan. Fantasy points minggu ini akan meletup. Norwich akan terus pulih dan jangan percaya Everton. Okay, number one dah for sure confirm out. Okay, sebab kalau kita tengok balik results pada minggu lepas, kita check. Okay, so banyak results yang tak dijangka, banyak player yang score yang tak dijangka, and yang paling ketarik ialah kekurangan clean sheet. Okay, kalau kita tengok hanya 2 pasukan yang merekodkan clean sheet, iaitu satu Crystal Palace and lagi satu ialah West Ham. Siapa sangka yang West Ham yang orang ingat akan menjadi punching bag, in the end mendapat clean sheet melawan Chelsea yang tiada Abraham. Okay, obviously clean sheets yang untuk pemain-pemain popular seperti Soyuncu, Tomori, Lundstrom, semua tak ada clean sheet. So ada yang nasib baik memiliki Ward daripada Crystal Palace, itu je lah. Yang lain kebanyakannya tidak mendapat sebarang clean sheet. Even the goalkeepers popular seperti Pop pun tak dapat clean sheet, yang rasa ramai orang menjangkakannya. Okay, kalau kita tengok results balik, Newcastle lawan Manchester City 2-2. Jesus, iaitu satu differential saya, tidak mendatang hasil, and somehow Newcastle managed to fight back and Manchester City semakin jauh daripada Liverpool. Okay, Burnley Crystal Palace, Zaha mula menampakkan belang, so adakah dia mungkin menjadi pilihan untuk akan datang? Apa kita tengok. And Chelsea versus West Ham, obviously inilah upset yang paling besar. Ramai orang yang menyangkakan Chelsea akan melanyak West Ham, saya especially. Tetapi in the end Chelsea kalah 1-0. West Ham menukar keepernya kepada David Martin dan somehow ini memberi lebih confidence kepada pasukan West Ham. Okay, anyway, Liverpool 2-1 menentang Brighton. Once again Liverpool tak mendapat clean sheet, and sesiapa yang berani yang ada dunk dan berani meletakkan dia ke kesebelasan utama pasukan-pasukan mereka, well, congratulations. Liverpool pula Van Dijk dan Trent Alexander-Arnold score. So Mane blank, Salah blank, Firmino blank. So it's basically they shared the points between them, Van Dijk dengan TA. Ramai ada TA dan ramai juga yang ada Van Dijk. So siapa yang ada tu memang well done lah. Okay, Spurs versus Bournemouth, and kalau kita balik pada fokus yang gambar saya pada awal tadi, iaitu Dele Alli. It's basically all about Dele Alli, and yang masalahnya Kane, saya tengok that match and Kane macam dia involvement dia memang kurang. Every time kalau Spurs break, dia somehow dia kat midfield, dia bukan kat depan. Yang kat depan is Son Ali, and I don't know, dia ada pace issue ke, dia ada kecederaan ke, tapi dia masih role dia rasa macam dia asyik nak go back and get the ball, walaupun tak perlu pun, tapi I'm not sure. Tapi ini menyebabkan saya yang ada Kane ni pun rasa nak tukar lah. Tengok, tak apa, kita okay, terus kepada Southampton Watford, and Southampton kemenangan Southampton ke atas Watford menyebabkan Watford sekali lagi memecat pengurus mereka, iaitu Flores. And tak tahulah Watford ni, because another problem is Dini still tak balik lagi, still tak dapat nak start for the first 11. Nanti Roberto Pereira pun yang tak ada, so memang ada masalah lah. Sebab Watford actually mula-mula leading, lepas tu India kalah 2-1, and Southampton mencatatkan home victory yang agak rare kali-kali. Tapi for Southampton of course it's a bit of a impetus lah, dan mereka nak catalyst to go on, nak push supaya continue. Okay, then Norwich Arsenal, this one well, as we know, Arsenal punya defensive problems nampak, and at the same time Norwich punya attack semakin kuat, and balik semula kepada the same old suspects, iaitu Timo Pukki and Todd Cantwell.
Okay, Wolf Sheffield United saya jangkakan was going to be a tough match, but in the end 1-1, tapi again clean sheet tak ada. Leicester versus Everton was another match yang orang menyangkakan Leicester banyak akan secaringkan gol, even though Leicester did eventually win, tetapi memang susah. It was hard. And Vardy still scored, but the second goal tak say was Iheanacho, and tapi Leicester still kehilangan clean sheet. And akhirnya Manchester United versus Aston Villa. Aston Villa nampak memang dia tak takut lah now, even away matches pun dia tak ada masalah, and Manchester United in terms of the defense still bermasalah, even though at one point dia terus dapat lead dengan gol daripada Lindelof, but Aston Villa replied, punyalah cepat. So Manchester United in terms of discipline dan fokus tu masih kurang, and a lot more to be done. Okay, coming back to saya punya tu, so Norwich akan terus pulih. Yes, this really happened, and walaupun they still considered 2 goals, tapi draw mereka sebab ada, there's a lot of masalah dalam Arsenal punya defending, and banyak yang kena diperbaiki oleh pengurus baru beliau, iaitu pengurus baru mereka iaitu Freddie Ljungberg. So tak apa kita tengok lagi, but Norwich is one to kita boleh look at now, and if I'm not wrong nanti kita tengok fixture list untuk game week 15, Norwich still favourable. Okay, akhir sekali jangan percaya Everton, and this I still put it as a yes. It was right because Leicester tidak melanyak Everton seperti ramai yang menjangkakan, and walaupun Captain Vardy score, he still only scored 1 goal, and ramai daripada Leicester punya midfield and defense memang gagal mendapat points, sebab Everton memang dia nullify sebab dia dah desperate kan. So now tak tahulah, but I think Everton punya Marco Silva will still be there sebab semangat tu nampak, tapi disiplin and dia hilang fokus lepas Vardy score tu memang nampak lah. So yeah, still jangan harapkan Everton untuk basically jangan harapkan Everton to do what you expect it to do, to when this, bila you nak dia score point, dia tak score point, bila you tak nak dia score point, itulah dia score point. So itulah, so that's my 3 pendapat. And then balik semula pada 3 differential untuk game week 14 dengan cepat. Gabriel Jesus gagal, so that's out. Willian gagal, Christian Eriksen pun gagal. In fact, Willian dengan Christian Eriksen dua-dua ni langsung tak start, so the differential was a bit too sharp. Instead, a differential daripada minggu lepas iaitu Dele Alli, dia meletup. Okay, so in the end, tapi obviously some of these players mungkin akan still play untuk game week 15 sebab especially untuk Gabriel Jesus tak ada Aguero, Kyle Willian dan Christian Eriksen yang tidak bench untuk game week 14, kemungkinan besar akan bermain untuk game week 15. Okay, that's it untuk game week 14. So saya terus kepada game week 15, and game week 15 untuk kali ni saya just nak adjust format sikit sebab kita pun kesundukan masa. So saya nak go through the fixtures. Okay, ini adalah fixtures untuk game week ke-15. Okay, I just go satu persatu. Firstly, Crystal Palace versus Bournemouth. Okay, Crystal Palace ni nampak macam ada slowly ada rentak, and Wilfred Zaha telah pun menjaringkan gol in the last 2 games untuk menentang Bournemouth. Yang Bournemouth ni pula dah memang tak tahu, dia dah hilang dia punya verve daripada masa awal musim dulu, and until they recover, mungkin kalau tunggu dia punya fixtures recover, which should be dalam bulan Januari kalau tak silap, tapi sehingga itu saya rasa lebih baik kita boleh avoid Bournemouth players pada masa ni. Untuk Crystal Palace pula, sebelum ni saya ada mention yang siapa yang ada Ward bernasib baik. Maaf saya tersilap, bukannya Ward tapi Kelly, sebab Ward yang cedera, so Kelly dah masuk, and Kelly tu yang memang budget defender, so siapa yang ada dia bertuah lah. So Crystal Palace ni mungkin bagi saya mungkin akan menang, and possibility untuk clean sheet pun ada sebab Bournemouth dah semakin hilang taringnya, so mungkin 2-0 kepada Crystal Palace. Okay, balik kepada Burnley Manchester City. Okay, Burnley ni tak silap saya ada kecederaan. I think there's Charlie Taylor injured, and then Peters pun might not be fit either. So it's a peluang untuk Manchester City bounce back daripada draw menentang Newcastle minggu lepas. And for me, I would also like to take tip, okay, sebab kita tak ikut format video lepas. So here saya nak tip siapa yang ada kurang tu, should consider Bernardo Silva. Okay, Bernardo Silva tidak
memulakan perlawanan untuk Game Week 14. So Game Week ke-15 mesti dia akan mula, and I think kehadiran dia akan inject some speed and some trickery untuk Manchester City. So for here obviously saya expectkan Manchester City menang, mungkin 3-1 atau 3-0 kepada Manchester City. So bagi yang ada Pope tu, bagi saya I think kena avoid lah. Nick Pope from Burnley, choose your other keeper. Okay, kita terus kepada Chelsea dan Aston Villa. Okay, as you know, banyak yang kecewa sebab Chelsea kalah menentang West Ham. Okay, and tidak menjaringkan sebarang gol. Tapi for this match, saya expect Chelsea akan bounce back dan score gol. Tapi saya pun tak pasti minggu lepas. Saya rasa ramai keliru kenapa Lampard memilih Giroud dan bukan Batshuayi sebagai tunggak utama di hadapan. So saya rasa unless kecuali lah kalau ada internal disiplin, masalah disiplin kat situ. Kalau tidak, saya expect Batshuayi akan start and belakang akan samalah. So and akan menentang Aston Villa. Aston Villa nampak sekarang dia macam dia dah tak takut lah. Dia dah tak takut big teams, walaupun dia akan kemungkinan besarkan bonus, tapi dia akan still score. So siapa yang ada Grealish tu, nasihat saya adalah untuk keep. So I think that this game Chelsea akan menang juga, tapi akan bounce back dan menang mungkin 2-1. Okay, terus kepada Leicester Watford, as you know, Watford manager pengurus Watford telah pun dibuang lagi sekali, kehilangan manager. So and I think it's too short, terlalu singkat untuk Watford nak recover. So Leicester akan whack Watford. So obviously siapa yang ada Leicester players tu bagus, kalau tak probably nak triple up pun boleh, and clean sheet pun ada harapan. So I would think this is a 3-0. So those yang nak ada Vardy bolehlah captain. Okay, so Manchester United Spurs, selalu saya tengok match up ni, and now the more I look at it, saya expect it's going to be a goal fest. Okay, sebab the defense on both sides ni memang ada kekurangan. Tak ada cukup masa untuk untuk fix up dia punya tu, and the display issues. I think kalau Manchester United tak ada Scott McTominay lagi, memang akan lagi problem in terms of the defense. And Spurs pun lagi, I think Mourinho still belum figure it out, tapi dia tak kisah asalkan janji menang. So I think this is going to go goal fest, and memang another yang Spurs terlibat sekali lagi. So mungkin 3-2, but who will win, I'm not sure. Actually I can go either way. And kebetulan, and just nak highlight kat sini, Dele Ali, walaupun dia score 2 gol minggu lepas, tapi untuk minggu ni still dia punya total ownership dia masih rendah, iaitu less than 4%. So it's a good differential. Siapa yang nak consider Ali, I think you should go in, sebab saya pun tengok seperti saya katakan sebelum ni, Ali and Son macam lebih ke depan daripada Kane dalam perlawanan. Okay, so tapi of course you have to remember that this is still the home ground for Manchester United. So yeah, dalam teorinya memang is supposed to be stronger, but it's Spurs, so I don't think they have to worry about that. Okay, tapi kena ingat yang at the end day Kane is still on penalties. So that one is that one kena consider lah bila nak ambil midfield Spurs. Untuk midfield Manchester United ataupun Rashford, I think again there's only dua pilihan yang perlu diconsider, iaitu sama ada Rashford or Anthony Martial. Okay, tapi James tu I'm not sure, tapi tengok last match dia macam dia tak consistent. Dia not manage to find the rhythm. So I will still very strict kalau nak pilih pun antara Rashford dengan Anthony Martial. Okay, terus kepada Southampton Norwich. Okay, Southampton Norwich, this one again is another bottom of the table antara Watford, tak termasuk Watford lah. And kita nampak yang Norwich macam semakin mendapat rentak. But of course you have to remember this is away from home, and Norwich biasanya tak do well sangat away compared to Southampton. Tapi at the same time Southampton don't do well at home. Cuma minggu lepas dia menang. So minggu ni tak tahu, it's anybody's game, and maybe it'll be a goal fest as well. Cuma masalahnya for Southampton, saya risau pula. Ings ni kan dia selalu cepat cedera. So it's up to the manager tak uruskan. So
hopefully dia akan continue to be fit throughout December. Okay, for Norwich, again, Cantwell yang malangnya saya telah jual, tapi I think he's good. You can see that dia dah jadi one of the main attacking players. At one point dulu kan dia was benched or dropped, tapi dia dah masuk balik and dia terus nampak dia punya kesungguhan dia, and something that the manager Daniel Fark memang appreciate, and dia continue to start. Okay, moving on, Wolves to West Ham. So, bolehkah West Ham melakukan upset sekali lagi? I don't think so. I think against Wolves is a stronger team overall, even though Chelsea memanglah atas Wolves at the moment. But in terms of the discipline and dia punya structure of the team is better than Wolves than Chelsea. So I expect Wolves to win this. I'm not sure what the scoreline, mungkin 2-1, will be a tight. Tapi Wolves ada more discipline. And I think Adama Traore here, is a cheap pick, and mungkin dia akan, I think he will do well sebab as one of the fullbacks, because not fullbacks, in terms of the wing play. Yeah, sebab Chelsea's wing play minggu lepas a bit lacking, and I think Wolves for Adama Traore and Matthew Doherty akan exploit the holes in West Ham and inflict a win over West Ham 2-1 lah. Okay, beralih kepada the Merseyside derby, Liverpool versus Everton. Saya actually really thought that Everton mungkin dia akan pull an upset over Leicester game week lepas, tapi it almost happened, but in the end didn't. It still collapse juga, and I expect that lawan Liverpool pun dia akan tak mampu nak overcome the relentless Liverpool attack, and ada kemungkinan adakah ini match terakhir untuk Silva kalau Marco Silva kalah. So I predict this is going to be 3-1 Liverpool to Everton, and I think Sadio Mane akan kembali balik untuk scoring. But at the same time, kalau nak differential and something that mungkin kemungkinan besar saya akan pilih ialah Roberto Firmino. I think Roberto Firmino dia ada score 2 game week lepas, tapi I think this is timing masa ni dia akan actually go on a run and start scoring. So kalau awak ada space forward tu, my suggestion is to go for Roberto Firmino. Okay, mungkin ada disclaimer, mungkin ada bias sikit because saya, of course, I'm a Liverpool fan, tapi that's what I expect will happen. And of course, if you have other defenders Liverpool, simpan lah, and just bear in mind siapa yang ada plan nak triple up, kena ingat yang game week 18 Liverpool tak bermain. Okay, dia ada team tu West Ham lah, dia tak main. Okay, the last 2 matches Friday waktu kita atau Thursday malam waktu di England. First one is Sheffield United versus Newcastle. So this should be a win for Sheffield United, and walaupun Newcastle dia punya attacking play nampak macam improve, tapi dia punya defense is still bermasalah, still tonggal langgang. So defenders, I think people like Jethro Willem was great for Newcastle. Siapa yang ada tu sebab dia cheap. But in the end, I think in this case Sheffield United still akan menang, and kemungkinan 2-0, and Lundstrom akan kembali balik mendapat points. So make sure awak feel jangan bench Okay. Alright, yang terakhir is a bit controversial, Arsenal versus Brighton. So ramai yang menjagakan Arsenal akan menang pada game week 14 menentang Norwich, tak menang. Tetapi of course dari segi fantasy, Aubameyang menjadikan 2 gol. So it's a bit odd sekarang ni. Masalah sekarang Arsenal itu Lacazette score 2 gol. Ini Arsenal Aubameyang pula score 2 gol. So who's a bit harder untuk kita nak pilih siapa, okay? Tapi and pada masa sama, kedua-dua striker ni is premium price players, and saya tak boleh nak recommend any cheaper Arsenal players. Even Ozil, saya tak tahu dia ni sekejap ada sekejap tak ada, kadang-kadang hilang terus dari perlawanan. So tak sure, so a bit hard, so nak recommend tu susah. And at the same time, Brighton ni nampak they still tough, even though the away record is bad dan akan kalah, kemungkinan besar mungkin kalah, tapi they have it in them, jangan mati type of attitude. And last week I think they untuk game week 14 Dunk ada menjaringkan gol yang
tak normal, but it was still a goal, still counted. Nak buat macam mana, Liverpool fan nak complain masa ref pun tak guna. In the end, it's a goal. And dia ambil free kick juga, also something yang saya tak really sedar before this. So dunk, and kalau siapa yang berani nak ambil Matt Ryan keeper, kalau antara siapa yang ada antara Ryan dengan Pope, contohnya saya ada antara Ryan Pope, tapi kemungkinan besar kalau saya nak, saya akan letak Ryan, because dia akan dapat a lot of save points and kemungkinan akan dapat bonus, because even bila dia kalah pun Matt Ryan still dapat bonus. And dunk, Arsenal punya defense from set pieces pun is also questionable, dan saya rasa dunk is again the main person yang boleh take advantage. Untuk game ni saya rasa Mope akan kembali balik semula, dan if you want a differential, then no, but I don't, bagi saya Brighton main fixtures untuk akan datang is too hard. So unless you already, kecuali lah kalau memang dah ada pemain Brighton, kalau tak jangan pilih lah. Tapi for this match, I think Arsenal akan seri juga, mungkin 2-2 juga. Okay, until I think Ferdy Lundberg memerlukan lebih masa lagi untuk fix up dia punya defense. Ini memang tak cukup masa lah, every 2 matches nak kena refresh, reset balik, so mungkin belum lagi time. Okay, so that's my fixture analysis. Tak ada analysis sangat pun, pendek je. Okay, so lepas ni saya nak tengok team saya pula. Okay, kita nak tengok macam mana prestasi pasukan saya. Alright, pada GameWeek 14 saya bertindak membuat transfer Cantwell kepada Pulisic serta saya tak mengambil hit, and ternyata ini adalah satu kesilapan yang besar sebab Cantwell start dan juga dia score menentang Arsenal, manakala Pulisic langsung tidak dapat apa. As you remember, Chelsea telah kalah kepada West Ham 0-1. Pada masa yang sama, if you look into my bench, ada Dunk yang skor 8 mata dan Mings yang skor 7 mata. And dari segi captaincy pula, saya cuba buat kelainan dan mengambil Kane dan bukan Vardy. And in the end, saya rugi sebanyak 8 mata. Walaupun Vardy tidak explode seperti yang dijangkakan ramai, tetapi still menyebabkan saya kehilangan mata. Dan in the end, saya pun jatuh dalam 40,000 ranking. So kena make up lah. Kalau tengok squad saya, masalah sekarang macam Mendy ni memang still bermasalah, and nampak dia memang tak tukar, tapi at the same time saya still tak boleh nak tukar lagi. Tak apa, tapi tak apa, jom kita ke minggu game week 15. So inilah kedudukan ketika ini untuk game week 15. Pertama sekali, keeper saya terpaksa memilih antara Pope dengan Ryan. Walaupun Ryan away, saya lebih cenderung kepada Ryan away sebab dia lagi potensi dia untuk dapat save points lagi much better daripada Pope. At the same time, TAA, Lundstrom tu biasalah. Lepas tu saya memilih untuk letak Dunk kat atas dan bukan Mendy sebab yelah dah give up Mendy, and then Dunk pun dah lawan Liverpool pun dia still boleh score. So in terms of set pieces, dia ambil free kick set piece, lepas tu at the same time dia still ambil headers. At the same pada masa yang sama, dia also dapat points from block shot banyak. So dia very one of the most active Brighton players lah. So in terms of bonus points tu, memang dia always in the running untuk get it. Okay, Pulisic dengan Mark ni memang saya ada cadang nak get rid of satu, even though mereka menentang Aston Villa, tetapi Aston Villa pun not so easy to defeat. Tapi tak apa, kita quick review dia. KDB ni mungkin saya kekalkan, Madison pun saya nak kekalkan, especially Vardy yang telah saya pun captain sebab lawan Watford yang memang semakin terumbang-ambing. So the safe pick untuk captaincy minggu ni ialah Vardy, dan saya tidak mencadangkan membuat kelainan di situ. Jimenez minggu lepas dia berjaya mendapat assist, dan minggu ini bertentang West Ham, and saya tidak takut katakan ada kemungkinan mungkin dia akan brace, iaitu 2 gol. Manakala akhir sekali Kane ni saya nampak macam nak tukar lah. Saya pun dah sedar nak give up, sebab tengok dari segi position dia. Of course dia masih mengambil penalty, tapi dari segi nak mengambil peluang tu dah nampak kurang dibandingkan dengan Son dengan Ali.
Okay, branch tu ada pork, mince, mandy, dan mocha, biasa. Okay, siapa yang nak saya tukarkan? Okay, saya sekarang ni saya tengah pertimbangkan beberapa option, dan option pertama ialah menjual Kane kepada Firmino. Bagi saya Firmino pada waktu Disember ni dia akan naik in terms of mata, and if Firmino ni dia like to go on a goal scoring run, dia akan score, lepas tu dia dah tak ada dah. Okay, kemudian ni minggu ni I think during this line of fixtures, my prediction is that during masa ni lah dia akan score dan assist dan regularly. At the same time, Sadio Mane yang minggu lepas tak score, tapi saya rasa mungkin dia akan score juga. Cuma di sini saya cuma nak mengambil kelainan di sini untuk mengambil Firmino yang juga akan contribute untuk goal scoring Liverpool. And kemungkinan saya akan mengambil negatif 4 untuk menjual sama ada Pulisic kepada Son atau Mount kepada Ali. Saya pun tak pasti lagi, tetapi yang pastinya ialah saya nak cover. Saya perlukan cover untuk Spurs versus Manchester United. Saya tak boleh biar dia tak ada, sebab seperti yang saya kata awal tadi, saya menjagakan yang Manchester United versus Spurs ni akan menjadi goal fest. Cuma siapa yang akan menyumbang kepada gol, so saya masih belum confirm lagi sama ada Ali atau Son. So kalau saya nak Son, saya akan jual Pulisic, tapi kalau saya nak Mount, saya boleh jual kalau saya nak Ali, saya boleh jual Mount. Pada yang masa sama, ada orang-orang yang mengatakan yang mungkin Pulisic direhatkan. I'm not sure, saya tak pasti ni betul ke tak, sebab yalah dia minutes bermain agak panjang kalau dibandingkan Mount. Tapi Mason Mount pula, in terms of productivity dia dah kurang. Dan saya pun tak pasti sama ada Lampard dia tak ada masalah with dia punya contribution in terms of dia work rate dia still tinggi, in terms of dia punya play dia okay, cuma dari segi menyumbangkan assist atau goal tu dah drop, dah memang drop. So kalau dibandingkan dengan Pulisic, so that one is still kita kena tengok dulu apa berita yang keluar daripada Lampard, apakah dalam kepala Lampard, dan sama ada kecederaan last minute ke tak. That one kita kena consider lah. Alright, so teruskan kita make sure kita check berita-berita terkini. Nanti press conference, sidang media untuk setiap manager akan ada, so jangan pastikan anda up to date. Okay. Alright, so saya dengan harapan ni, apa-apa move transfer, walaupun saya ambil minus 4, saya harapkan saya akan lompat balik ke ranking di bawah 200,000 selepas minggu ini. Okay, dan harap-harap anda semua juga, so kita try to target GameWeek points sebanyak mungkin. Okay, itu saja untuk Team Sleepy Jedi, dan itu saja untuk Bual2 FPL untuk kali ini. Message terakhir, okay, kalau ingat yang fixtures very tight, padat, sangat padat, so banyak pack, tapi so cubalah kalau boleh tunggu untuk berita-berita terkini. Minggu lepas kita tunggu dulu berita kecederaan, sebab kita tak pasti, okay, sebab banyak fixture dalam masa yang singkat, so kecederaan pasti berlaku, so tunggu. Dan kadang-kadang ada yang manager yang dia akan cakap siapa yang dia bakal direhatkan, okay, sama ada betul tak betul tu pulang kepada sama ada orang nak percaya ke tak. Tapi I think every little bit of information akan membantu, okay? Apa-apa maklumat yang kita ada, kita sama-sama membantu. Okay, itu saja. Harapkan anda semua mendapat manfaat daripada video ini. Sila like dan subscribe jika anda ingin. Dan terima kasih, dan selamat berjuang untuk GameWeek 15. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk GameWeek 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.